يلا سير الله بيان. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة المهندس في المغرب. دونك في هذه الحلة الجديدة غادي نبقاو نستضيفوا في الأغلبية ضيوف وغنخدموا على طريقة البودكاست. دونك الضيف اللي غادي يكون معنا غادي يعطينا معلومات وتجارب على موضوع هذه الحلقة اللي ديما غادي يبقى في إطار المهندس، كو سوا ان ميتيي، كو سوا الا كان شي مشكل، كو سوا لي زاندستري اللي كاينين في المغرب. دونك غادي نحاولوا نستضيفوا شي واحد اللي عنده واحد التجربة اللي غادي يخلينا نفهموا اكثر. مره غنبقاو نديرو داك لي فيديو القدامين ديال زعما ندير واحد ليتود ونكونسونطريو لي زانفورماسيون، مي الاغلبيه غنخدموا بالطريقه ديال البودكاست من هنا الفوق. دونك التسجيل غادي تلقاوه في اليوتيوب و بيتيتر حتى في منصات واحد اخرين اللي خاصين بالبودكاست بحال جوجل بودكاست ولا سبوتيفاي ولا واحد اخرين، مي دابا حاليا غادي يكون غير في يوتيوب. دونك اول ضيف معنا في الحلقه الاولى صراحه هكا جي لو بليزير انه يكون معايا، وسورتو انه يكون معايا هو الاول. دوزنا في ليكول شحال 3 زون حنايا بينوم و 4 حنايا في لي بينوم ديال لي بروجي ايتترا. من بعد انا مشيت لفرنسا وهو كمل طريقه هنا في المغرب. دونك سي مهدي القرني، مرحبا بك معنا. Salam alaikum. Merci pour l'invitation et merci encore حيت انا الاول اللي استضفتيني في هذه السيري ديال البودكاست ديالك. جيسبر نكون على اوتور ديال لي زاتون ديال كتاب الواحد. مرحبا. والصراحه مني بديت هذا البلان ديال هذا الشيء ديال المهندس من جو كخوا من 2017، وقيلا كان هو اول واحد جاوب لي على الفورمولار. ضروري كان ديما زعما حاضر في لي فورمولار، ديما ملي كنجي نكتب شي حلقه ولا شي حاجه كيعاونني في الريداكسيون. الا حتى هو عنده بلوس ديكسبيريونس كو اون طون كانجينيور كو انا كنت في برا درت لا تيز ايتترا. دونك فوالا نبداو. اول حاجه نخلي مهدي يعطينا شويه، يهضر لنا شويه على راسو، الباركور ديالو en tant qu'ingénieur كيفاش وصل، فاش قرا ايتترا. دونك القرني مهدي انسان ميان باركور شونس حيت كنت كلاسيت انا 36 في لا ليست داتونت ما كنتش انا ندخل للانسان. 54. تبارك الله. دونك ميكانيسيان باغ مونك دو شوا حتى هي اللي كانت عندي، دونك بقات لي هي اللي خديت. و ابري جي انتيغري لا كونستركسيون ميتاليك مور ما خديت الدبلوم ديالي حتى هي سيتي باغ ازار. لو دومين كامل دخلت له غير الهاب. Et après 5 ans chez le leader national de la construction métallique, l'EMA DLM, après, au lieu de la responsable maintenance mécanique fait l'OCP. Donc, c'est un peu ça le parcours, même l'école ou le khidma. Et lauréat 2013. D'accord, donc C'est très important. ouais. دونك تقريبا 7 سنين ديال الاكسبيريونس. بغيت غير نرجع لواحد النقطه بيتيتر ماشي هي الموضوع ديال الحلقه، مي زعما بزاف ديال الطلبه كيتواجهوا معها، اللي هي هاد باغ شونس و باغ مونك دو شوا و باغ يعني كتلقى راسك كان سيغتان مومون في داك الباركور ديال الانجينيوري ماشي بالضروره كدير داكشي اللي بغيتي، وماشي بالضروره كتلقى بليزيور شوا قدامك. يعني في نظرك واش هادشي كيقدر ياثر بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون على الانجينيور، ولا زعما خاصو واحد لانغريديون ديال الفلويديتي باش يقدر يبقى غادي مع هاد لي زاليا بزاف؟ Effectivement, la remarque d'El Kmahella, en fait, la survie de tout ingénieur, je pense moi, personnellement, qu'elle dépend à 100% de l'adaptabilité de l'oué. Toute menace ou là, toute situation à risque, خاصو يخرج منها le maximum d'opportunités, sinon il va pas survivre. Donc le moment اللي جاتني الانسان ما كانت عندي par exemple la classe prépa لا والو، كنت عندي لا فاك كنت غنمشي نديرها ابري جو سي با ماتان فو ولا شي حاجه ونكمل لو باركور ديالي. ابري جاتني لا ميكانيك صافي، راه جات لا ميكانيك لي زوبسيون كاملين الاخرين ماشي ديسپونيبل، صافي جي كونتيني في لا ميكانيك. وكتخصك تشوف لي زوبورتونيتي اللي عندك في داك لو شوا اللي بوتيتر تامبوز عليك، مي خاصك تخرج منه زعما لو ماكسيموم دو بينيفيس اللي ممكن. ابري لا كونستركسيون ميتاليك كما قلت لكم
C'était un coup de hasard. واحد النهار كنت حدا لونفيل كبير عيطت لي اون امي كنعرفها واش عندك ان بي اف قلت لها لا كنت مازال بلا بي اف سيتي الموا 2 موا فيفري يعني ما بقى والو صافي قالت لي راه كنعرف واحد السيد انسي دو سويت واش تبغي دير ان ستاج مرحبا ما كنتش كنعرف ديك الساعه لونتربريز اللي استاجيت معاها كاع ما كنعرفهمش après le PFE j'étais le premier par contre اللي خدمت في لا برومو دونك فوالا من Ouais. سيتوياسيون اللي فيها ماكسيموم دانكونو ماكسيموم دامبريفو كنت انا وان بينوم زكريا الحماد كو جو ساليو من هذا المنبر دونك تحياتي. محارب. دونك دونك فوالا اونصومبل دوزنا من سيتوياسيون اللي كانت شويه ريسكي لين سيتوياسيون اللي كانت تري فافورابل بالنسبه لان انجينيور. Et on a continué le parcours ديالنا دابا هو في l'aéronautique انا في la maintenance donc voilà. C'est un petit peu ça le principe. من اي situation à risque, il faut tirer le maximum de profit, le maximum de bénéfices. داكوغ. الصراحه الجمل الاخرى اللي قلتي غتجيبني نيشان في الانتروداكسيون ديال السوجي ديال الحلقه. دونك الحلقه غادي نهضروا على المانجمنت بروجي ولا لا جيستيون بروجي، مي من واحد لا فيزيون اللي بلوس ايتودي لي ريسك. وبما اننا هضرنا دابا على لي ريسك، يعني ان ديما كاينين لي ريسك في بارتو. اي سيتوياسيون راه ما غتكونش بارفيت، غيكونوا فيها دي ريسك. كيبقى على كل واحد كيفاش غادي يخرج من داك لا موناس اللي عنده ويخرج لو ماكسيموم دوبورتونيتي كما قال مهدي. دونك انت اون طونك شيف دو بروجي، قبل ما نبداو نهضروا بزاف على لي ريسك، اون طونك شيف دو بروجي دابا تقريبا واحد 7 سنين ياك. Oui, effectivement. كيفاش تقدر تعرف لينا البروجيكت مانجمنت؟ Donc, avant de développer le project management, de développer un projet, c'est quoi? Alors, نرجعوا شوية les références. كاين le PMBOK et le PMI. اللي كيقول un projet, c'est une je cite tel qu'elle est في le PMBOK. Alors, un projet est une entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat unique. Donc, كاين temporaire ou كاين unique. Donc, un projet, c'est toujours temporaire. عنده une date de début, date de fin. Et c'est unique. كيعطينا شي حاجة اللي ما كاينش بحالها. Même si nous كنصاوبوا مثلا عندنا je sais pas le projet de par exemple de bâtir واحد le bâtiment et on va faire le même bâtiment les mêmes plans les mêmes ressources, ça va pas être le même parce que par exemple غير le temps راه مبدل ولا la localisation géographique راه مبدله les risques مبدلين ainsi de suite. و chaque projet فيه le risque. علاش؟ حيت عندنا une démarche unique فيها les parties prenantes ديالها، فيها le financement ديالها، فيها الوقت فوقاش دارت، فيها je sais pas les intempéries par exemple اللي c'est un risque majeur مثلا في les projets de construction. donc كل حاجه في le projet elle est unique. Après le management de projet, je vais citer tel qu'elle est le PMBOK, c'est l'application des connaissances, des compétences, d'outils et de techniques aux activités du projet afin d'en respecter les exigences. Donc, les exigences il y a tout ce qui est demandé le projet pour atteindre l'objectif final, le produit, le service ou le résultat. Donc voilà, c'est à peu près مهدي غير قبل ما نزيدوا واقيلا الناس اللي ما مولفينش لو فوكابولير، الا قدرتي تشرح لنا غير شنو هو البي ام بوك باش نينيسيو الناس اللي كيتصنتوا يعرفوا شنو هو البي ام بوك. دونك كاين واحد الانستيتيوت في الايتازوني اللي هو البي ام اي بروجيكت مانجمنت انستيتيوت اللي حاولوا يجمعوا لي بون براتيك ça veut dire tout ce qui est technique, outils, processus اللي كاينين في العالم كامل وداروهم في واحد لو ريفيرونسيال. J'attire l'attention que c'est pas une norme, c'est pas un standard. PMBOK est un référentiel, ça veut dire une référence اللي غادي نرجعوا ليها ولا غيرجع ليها que ce soit le chef de projet, que ce soit le PMO ou اي واحد خدام في l'équipe de projet باش يعاون راسو انه il va atteindre ses objectifs au niveau زعما في le poste ديالو. Et à la fin, le projet il va réussir. Donc le PMBOK ou le Project Management Body of Knowledge, ça veut dire un corpus de connaissances. Une quantité de connaissances qu'on a harmonisées وجمعناها في un seul référentiel. Donc هذا هو le PMBOK وهذا هو le PMI. كاين d'autres référentiels ديال le PMI mais هما كاملين كيكبوا في le PMBOK. Par exemple في la gestion des risques, on va trouver maintenant le référentiel de la gestion des risques. La gestion des coûts, la même chose. La gestion de la valeur acquise, la même chose. Mais le PMBOK, il essaye de rassembler des connaissances kamlin, de les synthétiser
ou bien sûr, elle est mise à jour d'abord la version 6 et janvier prochain, on va lancer la version 7. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements, à chaque fois, il y a des variations de les connaissances, que donne une mise à jour ou qu'elle lance ça pour le bénéfice des gens qui travaillent dans le management de projet. Donc, voilà. داكور دونك انا غنحاولوا نحطوا في لي ديسكريبسيون ديال هاد الحلقه كاع لي ليان اللي يقدروا يكونوا اوتيل بالنسبه Ouais, للناس ouais. اللي يقلبوا في هاد لو دومين هذا. دونك ندوزو دابا نهضروا شويه على لي ريسك. دونك كما قلتي اي بروجي فيه لي ريسك ديالو هو اونيك، ودونك حتى لي ريسك ديالو راهم اونيك. في نظرك شنو هما لي ريسك ماجور اللي يقدروا يكونوا في ان بروجي؟ Donc, je vais attaquer la question par la même démarche. Je vais définir un risque déjà. Que ça soit par exemple. D'ailleurs, pour rappeler, je crois que tu as déjà aussi le PMBOK. Ah oui, je suis certifié PMP, Prince2, de le management de projet, ASM et PSPO, le management de projet, mais un petit peu agile. Et j'ai passé l'examen de l'ISO 31000, le management des risques, mais j'attends le résultat toujours. ايوا Ça الله va, يسمعك. ça va. دونك انا بغيت ندير غير هاد لا غومارك غير باش الناس اللي كيسمعونا غيسمعوك كتهضر على لي ريفيرونسيال بزاف، زعما باسكو مهدي دوز كاع هاد السيرتيفيكاسيون، دونك اوتوماتيكمون داكشي كيبقى اونكري، وغالبا كتلقى راسك كتهضر بلا ريفيرونسيال الاول عاد غتهضر على Ouais, ليكسبيريونس. ouais, ouais. Donc, on a le risque. Donc, le risque, que ce soit pour l'ISO 31000, ou là, on se le PMBOK, la partie gestion des risques, c'est toujours la même définition. C'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Chaque projet, il a plusieurs objectifs. Et l'incertitude, quelle que soit sa nature, il y a un effet à l'objectif, donc elle constitue un risque. Par exemple, on veut terminer le projet dans un mois. S'il y a un événement qui va impliquer que l'objectif ne sera pas atteint, positivement ou négativement, parce que les risques, les menaces ou les opportunités. Alors, s'il y a un événement, c'est un risque positif. Il y a un événement, donc c'est un risque négatif. Donc, c'est le risque. Et la gestion des risques, il y a le fait d'augmenter la probabilité ou l'impact des risques positifs, diminuer l'impact ou bien la probabilité des risques négatifs pour réussir le projet. Donc, on a deux choses. On va faire minimiser l'impact des menaces, on va maximiser l'impact et la probabilité des opportunités pour faire aboutir le projet, les objectifs d'IOLO. Donc, à peu près, c'est ça la gestion des risques et c'est ça les risques. Après, pour chaque projet, un de les risques d'IOLO. Et il faut savoir qu'un risque, par exemple, comme majeur pour un projet, c'est un risque même pas perceptible pour un autre projet. Ou bien on va être dans une situation, ou bien le risque, ou bien la menace, c'est une opportunité pour l'autre. Et ça, on le voit dans les projets de construction, par exemple. Nadima, c'est dans la majorité des cas, c'est un génie civil pour faire les fondations et tout. Si on est dans la construction métallique, on va maintenant après amener la charpente et les équipements. Donc, imaginons que الناس ديال الجيني civil تعطلوا vis-à-vis le client final, c'est une menace pour eux. Le projet est long, il y a plus de temps. Mais pour la construction, c'est une opportunité pour avoir plus de temps. Autant que la main levée des génies civils, donc il va continuer. Donc il a plus de temps pour fabriquer sa charpente, pour se préparer pour le projet. Donc voilà. La menace pour génie civil, c'est l'opportunité pour la construction métallique. Donc voilà. Et comme j'ai dit, chaque projet, les risques d'IOLO, ils peuvent être de nature variable. Par exemple, quand le projet de la fécondation in vitro, les années 70, je donne un exemple général, le risque provenait alors de la moralité de la chose. Alors, les années 70, quel le fait un être humain d'une façon artificielle, c'était contre les mœurs, contre la religion, et c'était le Vatican lui-même qui s'était levé contre le projet. Le Vatican قال لهم ودي هادشي راه ما خدامش.
Et pour esquiver le risque, l'équipe de projet, ils ont refusé tout financement des gouvernements. باش ما يكونش une relation Vatican-gouvernement, donc le Vatican il va avoir un impact ou bien une incidence sur les décisions du projet. Ils ont préféré le sponsoring privé, et le projet a été financé en privé. Et après la réussite du projet, bien sûr, هذوك كاع داك المشاكل اللي كانوا ما بقاوش، وبيان سور دابا بزاف ديال الناس يوتيليز cette technologie pour avoir des enfants. كانوا بزاف ديال لي بروجي اللي تاهما عندهم دي ريسك مثلا جايين بحال هكا. كانت نتفليكس اللي ان سيغتان مومون حسوا كاين باللي داك لا فونت ديال لي دي في دي ما بقاتش خدامه، دونك امبالي ان دي في دي l'envoyer par poste et le client il va même la période où la connexion internet n'est pas assez forte pour supporter le flux d'informations كامل. Ils ont vu l'opportunité, même qu'il y a un risque technologique bien sûr. Ils ont vu l'opportunité, ils ont pris l'initiative, et maintenant comme كل شيء عارف la réussite de Netflix qui est d'ailleurs. Donc voilà, chaque projet a des risques ديالو les catégories ديالو. Donc, il y a une كتبان, on va dire, l'expérience ديال داك le chef de projet ou اللي qui dirigeait les travaux باش انه كيشوف les risques, كيقدر يا اما يانتيسيبيهم يا اما يخرج منهم des opportunités. Oui, bien sûr. دونك هنا زعما شنو كيبان لك انت ان le chef de projet يقدر يدير pour زعما anticiper داك les risques en temps réel. Ok, donc je vais revenir toujours les référentiels ou les normes. Par exemple, le PMIF, le PMBOK dialo, qui est toute une partie désignée les risques. Il y a des processus. Il faut savoir que le PMBOK fait 49 processus. C'est pour les risques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va planifier la gestion des risques. Alors, on va voir comment les risques vont être gérés. في الوقت شنو هما les activités اللي غنديرو، شكون اللي غيدير، كيفاش غنديرو. Donc on va détailler toute la démarche. Après on va identifier les risques. غنشوفوا les parties prenantes ديالنا، غنشوفوا l'équipe de projet ديالنا، غنشوفوا كاع الناس qui sont en relation مع البروجي، غنشوفوا les historiques اللي عندنا، غنشوفوا les registres اللي كاينين، et on va identifier tous les risques اللي عندهم علاقه بالبروجي. Après on va faire une analyse qualitative ديال les risques. هاد l'analyse qualitative نشوفوا فيها à la fois l'impact de chaque risque et la probabilité de chaque risque, pardon. Donc, l'impact ou la probabilité, ils vont nous donner le niveau de risque. Par exemple, un risque qui va nous coûter 1 million de dirhams et qui a 50% de chance, donc عندنا واحد 500 000 dirhams ديال les pertes اللي غتكون. C'est 1 million fois 50%. OK? Donc après ça, l'analyse qualitative, on va hiérarchiser les risques. On a les risques majeurs هما الاولى، وحنا غاديين حتى les risques mineurs ولا les risques insignifiants. هاد لا ديمارش هادي غتخلينا hiérarchiser les risques ديالنا باش نطريطيو كو هذيك les risques les majeurs. Il y a pas de raison انك تطريطي واحد le risque اللي mineur ولا عنده un impact قليل ولا عنده une probabilité قليله، وتخلي ان ريسك اللي فريمون ماجور وكيكون يقدر مثلا يدينا حتى لا بيرت ولا وي فوالا. دونك ابري سا كاين دو تيب داناليز، كاين اناليز كاليتاتيف وكاين اناليز كونتيتاتيف. l'analyse qualitative un peu كنخدموا بواحد لي زيشيل كون ابل لي زيشيل ديسكريبتيف. مثلا لا بروبابيليتي ما غنقولوش راه خصنا اون بورسونتاج détaillé et précis داكشي mathématique. مثلا عطيني لا بروبابيليتي ديال ان تسونامي غتقول لي راه سي 2,64%. لا، نقول باغ اكزومبل ان تسونامي راه سي كيلكو شوز كي ديفاستاتريس mais qui est rare. Et comme ça. Mais par exemple, un accident de travail, c'est quelque chose qui est probable et qui est majeur. Ainsi de suite. Et comme ça, on va traiter, on va classifier les risques. L'analyse quantitative, par contre,
c'est quelque chose de mathématique. On va travailler avec les chiffres, c'est objectif. On va faire appel à des experts, par exemple, l'identification des risques, l'analyse des risques, ainsi de suite. Et on va avoir un chiffre qui va nous dire que le projet il est risqué tel pourcentage avec tel montant. Le projet, par exemple, il a 40% de chance et 60% de chance à après ça, nous avons les risques identifiés ou analysés. On va passer à la planification des réponses aux risques. Chaque risque, on va lui planifier une réponse. Le risque, comment on va réagir le risque avec un plan, bien sûr, avec les ressources nécessaires, le temps focaché, le planning focaché de chaque action et le résultat attendu. Après ça, on va exécuter la réponse. Et après l'exécution des réponses, on va passer à la maîtrise des risques. Ça veut dire on va voir est-ce que les actions ديالنا خدموا مزيان واش كاين des risques émergents اللي يلاه بانوا. Et à la fin du projet, واش la situation غتبقى هي ولا nous sommes en train d'aller vers la réussite du projet, ou bien on va aller vers l'échec du projet. Donc, à peu près, c'est ça le processus de gestion des risques, le PMBOK. Et ce processus KML, il va être adapté à la fois à la taille du projet, à la complexité du projet, à son importance et à l'approche de développement. Et l'approche de développement pour Nestlé Marfinage, est-ce qu'on va travailler en séquentiel, ça veut dire en prédictif. Le projet, le projet, on va planifier tout ce qui se rapporte au projet, les ressources, le financement, planification et tout. Ou bien on va travailler en mode ce qu'on appelle maintenant agile, ou bien itératif. Et on va faire une planification, maybe 2 à 4 semaines. Et chaque 2 à 4 semaines, on va replanifier, on va voir ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, et on va replanifier et ainsi de suite. C'est en boucle, c'est pas comme l'approche waterfall ou bien l'approche prédictive. Tout ça est fait pour augmenter ce qu'on appelle la résilience du projet, ça veut dire la capacité ou bien la capacité du projet à résister au choc, à résister au risque. Donc, pour avoir tout ça, il y a 4 ou 5 conditions. C'est d'abord, il faut disposer d'un bon niveau de réserve pour aller. Ça veut dire, si mon objectif est d'aller par exemple, de Rabat à Casa, je sais que le transport va me coûter 100 dirhams, mais ma radis me chirer 100 dirhams JB. Entre les 20 dirhams JB pour, je sais pas, pour les aléas. Donc, chaque projet, un bon niveau de réserve pour aller pour chaque activité, pour chaque phase. Après, il faut avoir des processus qui sont flexibles. Et ça pose vraiment problème. Des processus flexibles, ça veut dire, par exemple, le cas de le Covid, par exemple, le processus je pars pour une organisation, par exemple, pour le recrutement. Je dispose pas d'internet ou je sais pas Teams ou Skype ou où je dois le présentiel, sinon je peux pas recruter. Ça, c'est un processus qui est rigide. Je ne peux pas recruter dans les situations-là, donc mon processus n'est pas flexible, donc il va lui-même être un risque pour moi. Après ça, la troisième condition, c'est avoir une équipe qui est autonome et fiable. Si je suis face à un risque, et en plus j'ai des équipes qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas fiables et qui ne vont pas prendre l'initiative pour faire face au risque, ça aussi, ça va constituer un risque de plus et ça va aggraver la situation. La dernière condition, c'est avoir des données claires et des données fiables. Si je prends des décisions avec des données qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas claires, c'est sûr que je vais prendre la mauvaise décision. Par exemple, je vais acheter de la matière première à l'étranger et je ne sais pas le taux de change dirham-euro, par exemple. Et je parle de milliards de dirhams. Oui, voilà. Et je parle de milliards de dirhams. Je ne parle pas d'un million, je ne parle pas de 1000 dirhams. Donc, des milliards de dirhams fois une variation de 0,01, ça va constituer des milliers ou bien des millions de dirhams. Donc, voilà. Je suis mal informé, je prends une mauvaise décision. Ça, c'est un risque de plus. Donc, un projet pour faire l'inverse, donc un projet qui dispose d'un bon niveau de réserve pour l'IA, de processus flexibles, des équipes autonomes et fiables, données claires et fiables,
est un projet qui est résilient face au choc. Donc, ça, c'est le processus des PMBOK en général. Après ça, pour chaque risque, il y a certaines réponses aux risques qui sont standards, qui sont communes entre toutes les normes, bien tous les référentiels. Alors, pour un risque, c'est si tu me menaces, par exemple, je vais éviter le risque, carrément. S'il y a un risque majeur, par exemple, pour la santé et sécurité de mes ouvriers, il n'y a pas un moyen d'éviter ce risque. Donc, je vais éviter, je vais écarter cette option. Je ne vais pas faire l'activité, carrément, gars. Sinon, je vais essayer d'atténuer soit sa probabilité, soit son impact. Par exemple, le casque qu'on porte les chantiers, il n'élimine pas la chance que quelque chose me tombe dessus. Parce qu'on regarde des chantiers, c'est quand fort. Donc le risque, il est là. Mais il le risque carrément. Donc éviter le risque, il y a même le chantier, mais l'atténuer, il y a un casque. Avec le casque, il va diminuer l'impact le choc à la race. Donc au lieu de qu'on ait un homme mort, ou là, un homme peut-être pas blessé, mais blessé ou bien blessé avec une blessure mineure. Sinon, je vais accepter le risque. Par exemple, le risque d'un tsunami. Donc, ما نقدرش نحول l'usine ديالي اللي عندي مثلا elle est près du port, ما نقدرش عليها. C'est trop cher. C'est trop pour mon organisation, pour mon projet. Donc, je vais accepter le risque. Ou الغالب الله. Mais le fait d'accepter le risque, soit je vais l'accepter passivement, الغالب الله ما غندير والو, ou bien je vais l'accepter activement. Activement, ça veut dire عندي هذا le risque هذا enregistré dans un registre qu'on appelle le registre de risque, mais on va suivre par exemple l'activité, je sais pas, l'activité sismique في la mer اللي حدانا هنا في الليتورال اللي حدانا, مثلا مع الناس ديال la météorologie ولا شي حاجه ولا qui sont responsables de l'activité sismique. On va voir s'il y a une activité sismique, au moins on va dire si ça, par exemple nous avons un séisme de 2 degrés Richter par exemple à moins d'1 kilomètre de l'usine. Si ça devient fréquent, ça veut dire que quelque chose va se passer sûrement. On va faire évacuer l'usine. Donc l'usine va se perdre, mais au moins on va garder les gens. Donc voilà, c'est ça la différence entre garder un risque activement ou bien passivement. Soit on le garde sans rien faire, soit on le garde mais avec un minimum de conscience. Donc ça, c'est pour les menaces. Alors, pour les opportunités, donc on va exploiter une opportunité. Par exemple, il est un projet qui est une grande opportunité pour l'entreprise. Par exemple, qui va me placer sur un nouveau marché ou شي حاجة. Par exemple, غندير عبد الواحد الشبيهي وهو le chef de projet ديال داك le projet, حيت عارفه c'est un bon chef de projet واللي les chances de réussite معاه غيكونوا أكثر. Donc, je vais exploiter l'opportunité. Je vais augmenter mes chances بروجي منين تسالي هاد لو بوين نقدروا نديروا عليها واحد فوكس شويه باش نشوفوا شنو هو ان بون شيف دو بروجي و c'est important pour la gestion la gestion des risques. Bon خليك تكمل وعاد نولوا. Ok. Donc, l'exploitation le risque. Après, il y a l'amélioration. Ça va à l'encontre de l'atténuation. C'est-à-dire je vais améliorer, augmenter la probabilité ou bien je vais augmenter l'impact. Après, il y a le transfert ou bien le partage. Le transfert ou le partage qui دار في الحالة اللي ما كنقدش على شي risque مثلا. Le transfert كدار par exemple soit par assurance ou là par externalisation. Ça veut dire une assurance, quand je paye une assurance pour un employé, mais c'est contre les accidents de travail, c'est un partage du risque. Il attrape le risque. Alors l'assurance, ça y est, il va supporter l'impact du risque. Le partage, par exemple, quand on a un projet qui dépasse ma capacité pour les fonds propres, pour le financement en fonds propres. Par exemple, si projet, je ne peux pas dépasser par exemple 1 million de dirhams pour le financement du projet. Et j'ai le projet de 2 millions de dirhams, c'est une grande opportunité. Donc, je vais voir par exemple avec les banques. Je prends un crédit et là, on va partager le bénéfice. Un an, j'ai un projet qui va agrandir mon chiffre d'affaires et la banque aussi va gagner par exemple les taux d'intérêt et ainsi de suite. Après, la dernière option, c'est l'escalade.
ملي كيكون عندي ان ريسك كي ديباس لي كاباسيتي ديال لو شيف دو بروجي، شي حاجه اللي ما قادرش عليها مثلا، هذيك ديك الساعات كطرا ليسكالاد. صافي دير الا ليسكالاد هو داك لو ريسك، لا يغشي اللي فوق منه. في ليسكالاد كندوزو على فوا لا بروبريتي دو ريسك، صافي دير ما بقاش محسوب عليه هوايا، اي لاكسيون اللي خاصها دار. انا جو بو با فيغ فاس لهاد لو ريسك هذا، جو l'escalade par exemple le chef de portefeuille, le chef de programme ou bien le directeur اللي فوق مني, comme ça هو il va le traiter convenablement. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé du processus de la gestion des risques le PMBOK ديال le PMI. Oui, جاوبتي على plusieurs questions اللي كنت موجد. par exemple على لو بوين ديال الكورونا فيروس دابا اللي جات اللي بدلات بزاف د الحوايج. دونك لو فيت ديال ان لونتربريز ولا لو بروجي كيكون ريزيليون قادر على لادابتاسيون كيخليه انه دي كريز بحال هكا اللي جات وخلات ان الناس يخدموا خصهم يخدموا في ديورهم، ما يمكن لهمش يجيو لونتربريز. دونك راه بان لينا بان الشركات اللي كانوا ديجا عندهم داك لو بروسيسوس ديال سوا ديال تيلي ترافاي ولا عندهم لو ترافاي ديجيتاليزي حتى شويه، قدروا انهم يكملوا يزيدوا شويه في لاكتيفيتي قبل ما يلقاو راسهم صافي مبلوكين. الناس اللي كان عندهم كلشي اون بريزونسيال وضروري خص يكون بنادم في زعما سور بلاستين وما يقدرش يخدم، راه هذوك لقاو راسهم فاسا دو زعما فاسا دو بروبليماتيك، سوا غيوقف الخدمه ما غاديش يخدموا، سوا غادي يجيب الناس للخدمه وليا لو ريسك ديال الكونتاميناسيون ايتترا. دونك هنا فين كتبان داك بون هنا اون بارل بلوس دو جيستيون دونتربريز ماشي جيستيون دو مي اون انتربريز راه سا ريست اوسي ان بروجي. Fait le point là, on va pas voir par exemple la gestion des risques avec PMBOK comme référentiel, mais maintenant quand je vous lis le 31 000 qui traite le genre de situation. Alors, les 31 000, au niveau de l'analyse des risques, on va planifier, on va identifier et on va analyser. L'analyse des risques, ce qu'on appelle le BIA, ça veut dire le business impact analysis, ça veut dire l'analyse de l'impact sur l'activité. Alors, l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord voir les processus qui sont critiques ou bien qui sont clés pour l'entreprise. Par exemple, on va vers la production, les finances et les RH. Les processus ou bien les activités qui sont clés, qui sont critiques pour l'activité de l'entreprise. Donc, on va voir l'impact par exemple une épidémie ولا ضربات مثلا البلاد، شنو هو l'impact على هاد les processus هادو. Après, on va voir en combien de temps شحال هاد les processus هادو يبقاو حابسين sans porter atteinte مثلا l'entreprise. Pour faire une analogie, une crise cardiaque. Dès qu'il y a une crise cardiaque, si ça مثلا le cœur s'arrête plus qu'une minute, ça fera le cerveau va être endommagé, des organes et le risque de mort est plus grand. Mais jusqu'à 30 secondes par exemple, on va dire que c'est pas mal. Donc voilà, si le cœur s'arrête et on intervient en 30 secondes, il n'y a pas de problème. C'est la même chose, on fait la même chose. Donc on va dire que par exemple, si le système financier il va s'arrêter pour 2 jours, c'est pas un problème. Pour 7 jours, ça devient critique. Alors ce qu'on va faire après, c'est voir les capacités nécessaires et minimales nécessaires pour revenir à un minimum d'état normal. On va dire par exemple, le service financier, il est capable maintenant, il fonctionne en état normal avec 10 agents financiers, un directeur et une secrétaire. Quelle est la capacité minimale pour revenir à un état soi-disant normal? Donc on va dire qu'il nous faudrait juste 2 agents financiers, le directeur et la secrétaire. Et on va voir aussi le côté matériel aussi. Je vous mets les ressources humaines. Donc on va dire هاد الناس هادو شحال ديال الوقت خاصهم باش يرجعوا مثلا الخدمه ديالهم، ولا شنو هما لي مويان كون بو ديبلويي باش يخدموا سواء مثلا ا ديستانس ولا بريزونسيال ولا هذا، شحال ديال الوقت غادي يخصنا. اي اون فوا الا كان عندنا هاد لي كاباسيتي هادو وعندنا لا كاباسيتي اننا نردوهم يخدموا في قل من هذاك لو طون كريتيك، سكون ابل لو ار تي او.
راحنا مزيان. Sinon, il faut voir ce qu'on doit faire. Donc, l'analyse BIA, كنشوفوا كما قلنا la criticité ديال le processus clé, comment les événements chocs vont impacter les processus هادو, et la capacité nécessaire pour rétablir l'état normal. Après, كندوزو les PCA, je crois الناس اللي خدامين دابا راه كاملين يكونوا سمعوا هذه الكلمه هذه, هو le plan de continuité d'activité, ou là en anglais le BCP, le business continuity plan. On va voir comment faire ou bien comment faire revenir l'entreprise l'état normal d'elle. Et une fois on revient l'état normal, on va juger si on va d'abord faire des essais. Par exemple, souvent on a simulé, par exemple, simuler le cas d'une fuite de l'ammoniac ou une fuite d'un gaz mortel. On fait une simulation générale, fusing kamla. Donc ce genre de choses. En cas par exemple de pandémie, vous allez vous travailler en télétravail, on va faire une semaine kamla de télétravail, ou bien on va maintenant simuler une coupure électrique ou bien une coupure de service internet, et on va voir comment les gens réagissent, et petit à petit on va réagir sur le système HEDA pour le roder, et le jour où il y aura là, on va être déjà préparé pour ce genre de risque. Donc voilà. هذا لو بوين ديال لي سيمولاسيون سي تري انتريسون. جو بونس انا بزاف د الشركات ما كيفكروش فيه، حيت كيبان لهم انه كوتو سور لو كور تيرم. كما قلتي مثلا يفا تيستي اون سيمين اون تيلي ترافاي، هو في الاول كتبان ليه بانه غتقدر تمشي ليه سيمانه كامله د الخدمه، مي il ne pense pas ان راه واحد النهار غيلقى راسو خصو يخدم 3 شهور اون تيلي ترافاي، والا ما كانش عارف كيفاش يخدم اون تيلي ترافاي غتمشي ليه داك 3 موا كامله ديال الخدمه. Et pour simplifier un petit peu la chose, c'est les films qui font des sous-marins, là, des navires de guerre. Alors souvent, qu'on voit que le chef du navire, il lance l'alerte, les gens se mettent à courir, qui déroulent des dispositions pour sauver un petit peu la situation, et à la fin, c'est juste, c'était un exercice de... Voilà, donc c'est la même chose. On va planifier notre réponse au choc. Et on va la tester et on va l'améliorer. Comme ça, le jour où il y aura on est déjà préparé. Donc, c'est ça le principe. D'accord. Je pense آخر question غتكون لي بوين ديال لي ريسك قبل ما نبداو نهضروا شويه على لا كارير ايتترا، باش زعما تكون مفيده حتى للناس اللي كيقلبوا في لي بلان كارير ديالهم. بالنسبه لك شنو هما لي فورماسيون ولا لي سيرتيفيكاسيون اللي مزيانين pour un chef de projet pour maîtriser les aspects ديال les risques؟ هضرتي عليهم واحد شويه، مي الا قدرتي تعطينا بلوس دو ديتاي، شنو اللي كيبان لك انت بوتيتر الاول تبدا به وعاد تزيد لحاجه اخرى؟ انت دابا حيت دوزتي بلوزيور، وسورتو ان عندك ان ريكول على لو مارشي ولا على زعما لا جيستيون دي ريسك دون لو تيران، شنو تقدر تقترح علينا؟ Donc, pour les chefs de projet, la PMP est suffisante, je crois. La PMP, nous via les aspects du projet. Et effectivement, les aspects de projet peuvent être des sources de risques pour le projet. Les risques, un projet qui est les contraintes dialogue, qui est les parties prenantes dialogue, qui est le coût, l'échéancier, partout. Donc, la PMP traite tous les aspects du projet. Donc, après la passation de certification, ou bien juste la lecture attentive de PMBOK, on peut être plus conscient face au risque. Ça, c'est pour les gens qui ont dépassé 3 ans d'expérience en management de projet. Sinon, pour des étudiants, là, des gens, il y a la Tchardouk et la KPM, c'est presque la PMP, mais c'est pour les gens qui ne sont pas expérimentés. Après, si on veut approfondir les connaissances du management des risques, le PMI, la PMI RMP, je crois. Oui, RMP. C'est une certification qui est juste pour la gestion des risques les projets. Sinon, pour le management des risques, l'organisation, globalement, c'est les entreprises, qui est l'ISO 31000, la gestion des risques. Maintenant, on parle la gestion des risques juridiques, qui est l'ISO 31022, qui est la gestion des risques émergents, la 31050, et on est en train de préparer la 31030 pour la gestion des risques les voyages. Donc, qui est plein de certifications, mais je dis que pour les chefs de projet, la PMP, et pour la gestion des risques, les organisations, l'ISO 31000. D'accord.
داكوغ. شكرا على هاد المعلومات كاملين. دابا غندوز شويه زعما بحال قلتي الغوتور ديكسبيريونس ديالك من لا فورماسيون حتى لفين وصلتي دابا، حيت بزاف ديال لي زيتيديون اللي كيكونوا مازال كيكون بدا صافي كيشوف لو مارشي دو طرافاي سوا دوزيام اني ولا تخوازيام اني قريب يسالي، او حتى لي زانجينيور اللي عاد تخرجوا جداد دخل لواحد لونتربريز ومازال ما فاهمش مزيان لو مارشي كومون سا سباس. دونك نحاولوا نعطيو كيلكو زيليمون اللي يقدروا يعاونوا الناس اللي كيتصنتوا لينا. دونك انت اون طونك ميكانيسيان دو باز و جو بونس خدمتي في هاد لي بروجي اللي ريلاتيفمون في الدومين ديال لا ميكانيك، كنتي كونستركسيون دابا في مانتونونس ديال جو كخوا في فلو سي بي في لا بارتي ميكانيك. دونك شنو كتظن كنقص في لا فورماسيون ديال لانسام اللي هي دو برينسيپ دو فورماسيون ميكانيسيان، يعني سيرت اري ميتيي كتقرا فيه بزاف د الحوايج مي اون اي بلوس فوكاليزي على لا ميكانيك. دونك شنو كتظن كنقص في لا فورماسيون اللي كان يخليك تكون بلو بيرفورمون بوتيتر من لي بروميي موا ديال الخدمه؟ notamment une formation في la gestion de projet. Donc العالم كامل غادي في la gestion de projet actuellement. On a moins de ressources pour les mêmes projets اللي كانوا شحال هادي كيداروا par exemple à un montant X ولا دابا كيداروا avec 0,1x. Donc العالم كامل ولا خاصو un livrable dans un temps record avec un budget record avec le minimum de problèmes. Donc, je crois qu'une formation de management de projet, je dis pas une certification, mais une introduction un petit peu générale, avec même, pourquoi pas un projet. On a besoin des projets à l'école, pourquoi pas un projet, la gestion de projet. Alors, la deuxième chose, c'est une formation HSE. La deuxième chose, كنت فكرت واحد الكور كنا درناه ديال جيستيون دو بروجي باش نمشي ندوز ماستر في فرنسا. وصراحه ما بين الحوايج اللي بقاو اونكري عندي في الدماغ ديال داك الفورماسيون، حيت كنت في الاخر منين درت البيلون ديال داك الفورماسيون داك الماستر لقيت راسي ان واحد 80% ديال داك الشيء اللي قريت في داك الماستر كنت ديجا قاريه في لانسامبل سوا في التروازيام اني في الكاتريام اني. يعني لقيت بين داك الماستر ما عاونيش بزاف د الحوايج كوتي تكنيك، مي بقى لي داك الكور ديال جيستيون دو بروجي لاصق ليا في دماغي. علاش؟ لحقاش خدمنا على لا جيستيون بروجي بواحد الطريقه اللي تري لوديك، ولكن بقات شنو سيتي كوا لو برينسيپ ان البروف جاب لنا ليغو كنظن انك تجي بهم ملي كان صغير، مي جايب لك معاه واحد الكايد شارج كيقول لك مثلا عندك قدا وقدا ديال لي بياس، عندك قدا وقدا ديال هاد لو تيب دو بياس، ها لي ريسورس اللي عندك، ها الوقت اللي عندك، وانا باغيك تخرج ليا ان كاميون. دونك on a formé une équipe وكيقول لك مثلا ها ليكيب ها شنو خص يكون فيها، واحد اللي ريسبونسابل على لا كونسيبسيون، واحد يشوف لي ريسورس اللي عندك واش قادرين زعما يجاوبوا على داك لا كونسيبسيون ايتترا. صافي بدينا خدامين بحال هكا شويه، كيجي وكيحط لك شي حاجه اللي انت تو لا با بريفي في الاول. يعني قال لك مثلا انا بغيت الروايد يكونوا واجدين عندي من لهنا نص ساعه، خاصني نشوفهم كيفاش دايرين باش نفاليدي لك عاد تقدر تكمل الكاميون ديالك. دونك هي اللي كيخرجوا هكا اللي غيخرجوا لك في اي بروجي سوا مونك دو طون، ولا كيجي يقول لك دابا عندنا لا بوز، واخا انت ما كنتيش بريفي، انت بغيتي تخدم 4 السوايع انت عندك مع 3 ونص، قال لك لا ضروري خاصك دير بوز، خاصك دير اغي ديال 15 مينوت. دونك هي واحد 4 ساعات نقصت لك من الوقت اللي انت. دونك كاع هاد لي بوين واخا هما زعما غير زعما راك غير كتلعب، ولكن سا تو دون دي نوسيون على لا جيستيون دو بروجي، كيفاش كتكون شنو حتى الكوتي اومان. دونك حنا فرقنا لي ريسبونسابيلتي، كيبدا يبان لك انه واش راك تقدر تعول على هذا كيوجد لك داك لاطاش في الوقت، واش كيوجدها لك بالطريقه اللي انت كتخيلها ولا اللي هضرتوا عليها. دونك شي حاجه بحال هكا كتبان الصراحه بسيطه بزاف، مي زعما الريزولتا ديالها يقدر يكون تري امباكتون بور لي étudiants. Effectivement. La deuxième chose, il y a une formation HSE. Presque les insomniens parlent même la recherche peut être à labor qui des risques sur la santé et sécurité. Donc je crois que ما تطرقناش لهذا le point هذا بزاف في l'école.
Moi, une fois, par exemple, غير ساليت البي اف ديالي directement chantier. Puis le chantier, il y a plein de risques. Euh, C'était un vrai choc, سميتو mais سميتو je الشنط. m'en... Ah, chantier. Ouais, après le choc, le choc كان كبير بزاف, on a appris en faisant, en pratiquant. وهذيك في le chantier, apprendre en pratiquant في الكوتي HSE, c'est risqué. Donc, vaut mieux être armé avec une petite formation, une sensibilisation, je sais pas, un cours de 10 heures ou là, de 8 heures, شي حاجة اللي قليلة. Mais au moins l'ingénieur يخرج عارف les risques اللي كاينين, وعارف عارف le danger اللي كاين على صحته هو السلامة ديالو قبل ما يتونجاجا في الخدمة. Donc هادو les deux points اللي je crois كانوا ناقصين. Sinon le reste لازم كل واحد يقدر يقرا راسه ولا يقدر يقلب راسه. Donc voilà. الصراحه جو سي با واش هاد لو بوين زعما سي كومان ما بين كاع ولا الاغلبيه ديال لي زيكول دانجينيور، ولكن زعما في الكونسيبت ديال لي فورماسيون اللي كنشوفو في المغرب جو بونس انه ما غاديش هاد لي بوين هادو اللي عاد ولاو الناس كيهضروا عليهم، هادشي ديال لي سوفت سكيلز وهادشي زعما ما كانش الناس اللي كيحطوا لا فورماسيون كيفكروا غير في لا بارتي تكنيك، وبحال كيعول على جو سي با واش كيعولوا على داك لي ستاج اللي كدوز هما اللي غيعلموك هادشي ولا مي سا ريست توجور با سوفيزون. شي حوايج بحال هكا كل ما تعلمنا اكثر كل ما غادي يفيدوك اكثر بيان سور. دونك ما بين لي كيسيون الاخرين اللي كانوا كيجيوني بالنسبه لك انت اون طونك شيف دو بروجي، شنو هما لي ديبوشي؟ يعني ديجا كنعرفوا بان شيف دو بروجي صعيب انك من تخرج انك شيف دو بروجي، حيت كما هضرنا على كاين بزاف ديال لي ريسك، بزاف ديال لي بارتي برونونت، كاين بزاف د الحوايج ا انتيسيبي ا جيري اون ميم طون، وشي واحد اللي عاد مع تخرج من لا فورماسيون وسورتو اننا كنقولوا انا ان ني با ارمي بور جيري ان بروجي ولا بور جيري تو لي زاسبي ديال ان بروجي، انه يجي بروجي من بلا ما تكون عنده اكسبيريونس. دونك ابخي شيف دو بروجي شنو كيبان لك انه ان انجينيور يقدر يخدم؟ D'ailleurs, chef de projet, c'est pas un grade, c'est pas un stade, c'est pas. Il y a des chefs de projet qui ont 60 ans. Oui. Mais les projets qui sont donc, par exemple, le chef de projet leader Burj Khalifa, c'est un chef de projet. Oui. Sauf que Burj Khalifa, il y a une application, par exemple, IT, qui un mois. Donc voilà la différence. Après, chef de projet, on peut devenir, par exemple, directeur de projet. Un directeur de projet, donc, il chapeaute plusieurs, une équipe des chefs de projet qui chauffe les projets d'Yalom, mais a ses propres projets. Et c'est une étape avant de devenir, par exemple, directeur de programme ou de portefeuille. Alors, le programme qui nous fait plusieurs projets et des activités, par exemple, fait la construction. C'est pas un projet. La nature de là, c'est ce qu'on appelle les as usual. Business as usual, ça veut dire quelque chose qui se répète, mais c'est quelque chose unique et temporaire pour le projet. Donc, quand on fait des projets, fait une activité, par exemple, pour la production, ou bien il va devenir chef de portefeuille, qui fait des programmes, certains portefeuilles secondaires et des projets. Donc, à chaque fois, il a plus de responsabilités, il a plus de projets le portefeuille d'Yalo. Sinon, il peut devenir aussi PMO. Ça veut dire Project Management Officer. Normalement, c'est Project Management Office. C'est le bureau de gestion des projets. L'équipe, selon l'organisation, bon, c'est un peu le bureau de méthode des projets. Il assiste les projets, par exemple, les normes internes de l'organisation, la gestion des performances, la gestion des ressources, les projets, et ainsi de suite. Donc, les trois débouchés, si on reste le management de projet, les trois grands débouchés qu'on a un chef de projet. Et ça, dans le cas, il y a un pays, le chef de projet, ou bien la gestion de projet est un métier en soi. Mais si malheureusement ce qui se passe maintenant au Maghreb, un chef de projet pour la construction, donc j'ai avec le label construction, ailleurs, par exemple les États-Unis, un chef de projet qui la construction, l'IT,
من الاي تي يمشي مثلا سي با l'alimentaire يقدر مثلا يرجع للكونستركسيون انسي دو سويت. دونك في هذا لو كا هذا كيكونوا لي ديبوشي كيكونوا كثار و فاريي. ملي كتكون محدود غير باغ اكزومبل لا كونستركسيون دونك لو باركور يل تراسي شيف دو بروجي ديريكتور دو بروجي ديريكتور دو بي يو بي ال انسي دو سويت. دونك فوالا. داكور دونك بحال في ان مارشي بحال ديال المغرب كيكونوا عندك حتى لي زوبورتونيتي شويه محدودين ديال انك وي وي sûrement. D'accord. Avant dernière question, je pense راه قربنا نوصلوا للساعة. Donc انت à travers l'expérience ديالك en tant que chef de projet شنو تقدر تنصح الناس اللي باغيين يديروا chef de projet اللي كيحسوا براسهم ان مثلا باغي يخدم في chef de projet ولا اللي ما عارفش زعما مازال ما عارفش شنو باغي يدير ودونك هذا ستا ميتيي باغمي لي ميتيي ويبغي يفهم اكثر ويبغي يعرف زعما فين كاينين لي ديفيكولتي شنو بوتيتر لي كاليتي اللي خصهم يكونوا شي حوايج بحال هكا اللي خارجين من التيران. راه كيما كتعرف زعما هاد لاشين ملي بديت كنحاول ان كاع لي دوني اللي كنعطي يخرجوا زعما من التيران نقرا وندير بيبليوغرافي هذا ونجمع دي دوني. شي واحد اللي دوز لو ميتيي غادي يعطيك اكثر حيت مثلا نقدر مثلا واحد يمشي يقرا البي ام بوك ولكن راه ما عنده علاقه مثلا لو ميليو في واحد لونتربريز مغربيه اللي ما كتعرف شنو هو كاع البي ام بوك. دونك رجعوا عاوتاني لو ريفيرونسيال البي ام بوك عاد نشوفوا تاعو. دونك بي ام بوك كاين 3 كاليتي اللي خاصهم ولا 3 كومبيتونس اللي خاصهم يكونوا في الشيف دو بروجي. هما الاول il doit savoir gérer techniquement les projets. ماشي par exemple la gestion technique ماشي مثلا انا في لا كونستركسيون je dois maîtriser à 100% la construction. خصني يكون عندي دي كونيسونس c'est important مي خصني نكون كنعرف كيفاش نجيري لي بروجي لي تكنيك ديال جيستيون دو بروجي لي زوتي اللي خاصين كيفاش نتعامل مع لي بروبليم انسي دو سويت. دونك ثاني حاجه هي الليدرشيب خاص ضروري عند شيف دو بروجي سي لو مونور. دونك سورتو عند الناس ديال بي ام اي لو شيف دو بروجي هو داك لو سوبر هيرو هو كلشي هو النمبر 1 في ليكيب هو اللي كيديسيدي هو ملي كطرا شي حاجه غنرجعوا ليه الا نجح سي لو شيف دو بروجي الا سقط راه غنعلقوا الحجام بيان سور فهمتي. دونك فوالا. ثالث حاجه هي المانجمنت استراتيجيك اي اورغانيزاسيونيل. لو شيف دو بروجي ما خصوش يكون ديكونيكتي من الاورغانيزاسيون ومن لا استراتيجي. وهذا لو بروبليم عشتو انا بيرسونيلمون زعما في لي ديبي ديالي هي كتشوف ان بروجي خصك حنا خارجين من ليكول افيك داك لا فولونتي دو تو فير بيان خاصك دير كلشي مزيان خاصك تنجح خاصك دير ا تو بري الوغ كو لا ان بروجي بارفوا راه خاصك تخلي شي حوايج ما كديرهمش مزيان كتغمض عليهم عينك باش توصل لوبجيكتيف ولا شي حوايج مثلا اللي انت عاجبينك باغي ديرهم ولكن راه ما خاصكش ديرهم باسكو tu vas dépenser beaucoup de ressources ainsi de suite. دونك خاصو شيف دو بروجي ديما يبقى اليني مع لا استراتيجي واليني مع لي زوبجيكتيف ديال لورغانيزاسيون. هذا بي ام اي هادو لي 3 كومبيتونس اللي كاينين عند الناس ديال البي ام اي. بيرسونيلمون زعما كوتي تيران داكشي اللي عشت كاين واحد 10 ديال لي كوموندمون لو ديكالوج بحال هذاك اللي دي كوموندمون. دونك كاين واحد 10 ديال الحويجات اللي هما تقريبا كاملين se rapporte la personne elle-même. Donc l'amélioration اللي خاصها دار le travail اللي خاصها دار c'est sur soi. Donc الحاجه الاولى c'est amélioration et oser le changement. Donc il faut toujours améliorer et oser le changement. واخا تدخل لين entreprise تلقى واحد la culture تيل ولا تلقى واحد l'habitude كدير c'est vrai que في الاول خاصك تبع mais il faut oser le changement petit à petit. Il faut toujours améliorer sinon on serait toujours mort واحد النهار غير بسبب حيت اننا ما بدلناش ولا ما اميليوريناش. Donc pour faire هادشي parfois on est à court ديال دو سوليوشن كنبغيو اميليوري ولكن ما كنلقاوش فين ما كنقدروش فين نلقاو لا سوليوشن واخا تقلب في جوجل واخا تقرا واخا دير. Donc il faut méditer les analogies. Le deuxième point هو نشوفوا les analogies اللي كاينين بحال قبيله عطيتك ليكزومبل اون كريز كاردياك مع l'analyse BIA c'est la même chose. Un médecin qui est face à une crise cardiaque, je vais faire la même chose face à un problème de projet. Donc il faut méditer les analogies et voir
chaque situation اللي externe عليا انا مثلا في لو كوتيديان ديالنا نشوف سكو جو بو اون تيري انايا في لو كوتيديان بروفيسيونيل ديالي انايا دونك il faut pas être un victime du système mais être son designer ou son concepteur كما قلت كندخلوا les organisations اللي كانوا مثلا سواء حنا دخلنا بي اف سواء كندخلوا لا après une certaine expérience كنلقاو un système je dirais pas la majorité, mais souvent qu'il y a des gens qui deviennent des victimes du système, qui se lamentent tout le temps. Là, le système d'El Halaka, là, on ne peut pas faire. Mais il faut essayer de changer. Donc, ça reste toujours la D3.2 qui prend le changement du système. Après ça, quel est l'apprentissage en continu? Donc, un ingénieur, il réhibs l'apprentissage d'IELO. Il diplôme. C'est un ingénieur qui, bon, je dirais peut-être qu'il est tranquille, mais ce ne serait plus un ingénieur dans un an ou deux ans. Donc après Ça dépend de la définition de l'analyse tranquille. واش ben غادي voilà, tranquille, ça veut dire بلاص داع الراس. Voilà, le salaire days. على Voilà, غدا راح تما جالس وصافي ودار ça, كريدي tranquille. Sinon, c'est une trahison flagrante. Oui, voilà, donc sinon c'est une trahison flagrante avec le diplôme ou avec le parcours اللي خدا. On n'était pas formé هنايا. راه غير في لي 5 اني ديال الانجينيوري راه كتقرا شي حوايج في البروميير اني اللي في التروازيام اني كيقول لك نسى داكشي البروميير اني راه ما بقاش خدام راه كاينين تيوري واحده اخرى كي بلو ديفلوبي اللي كتحل هذا المشكل هذا كامل دونك ديما كاين l'apprentissage. Il faut faire des erreurs mais il faut fêter ses réussites donc les erreurs ضروريين لا ما درتيش دي زيرور راه ما غتعلمش ولا تعلمتي سون زيرور راه غتنساها دونك لي زيرور parfois كيكونوا خايبين parfois كيكونوا قاصحين parfois كيهرسوا بنادم mais l'apprentissage من les erreurs c'est très important وعنده plus d'impact que un apprentissage عادي mais une fois on réussit il faut fêter sa réussite واخا غير تمشي تشربها قهوه مع راسك بوحدك ترونكيل و tu te réjouis ديال داك لو مومون tu respires la vie comme on dit ومهم la réussite ça se fait. شويه. Oui, il faut toujours se remettre en question, même après la réussite ou bien même après avec les erreurs. وخا تنجح راه il faut مرة نرجعوا نقولوا واش ديك لا réussite ديالي était complète واش هذيك la réussite ديالي est permanente واش la réussite غتبقى ديما و je compte toujours sur le même modèle اللي درت و ça va réussir à toutes les chances ولا خصني نقدر نبدل عشان راه كاين ان شونجمون اللي غيطرا خصني je dois modifier mon comportement modifier avec le modèle اللي تبعت. Le sixième point, on est au septième point je crois. Donc il faut favoriser le partage et être dans une vision, dans l'idée de donnant-redonnant, au lieu de donnant-donnant. Donc, dans une organisation, avec l'équipe, surtout quand on a une équipe, il faut donner et redonner. Et le résultat de donner et redonner est plus que de donnant-donnant. Parce que donnant-donnant, les deux parties ne donnent pas, c'est le problème tout court. Mais donnant-redonnant, c'est une continuité. Et souvent, en donnant, on apprend. Et ça arrive souvent. Même si c'est un petit problème, tu apprends et tu enrichis encore plus les connaissances. Donc, il faut favoriser la communication transparente au maximum, surtout avec l'équipe d'IELC. Avec une équipe, la confiance, ça se nourrit. La confiance, c'est confier une équipe. Et pour une confiance totale, c'est la communication transparente. Sinon, deux derniers points, c'est la formation continue et la certification. Donc, les certifications donnent plus de poids de plus en plus sur le marché de travail. Donc, il faut bien savoir choisir les certifications derrière le web et il faut se former tout le temps. Même si je ne me certifie pas, par exemple, سمعت باللي شبيه عبد الواحد دولنا على البي ام بوك راه كاين دابا سي ديسپونيبل بي ام بوك تقدر تاخذ مع بزاف ديال الناس قراه واخا غير اون بارتي واخا غير لا بارتي اللي عندك نتايا مثلا كنتي ان بلانيفيكاتور في لو بروجي نشوف غير لا بارتي ايشونس الا كنت مثلا كونترولور جيستيون نشوف غير لا بارتي كو ainsi de suite. Et le dernier point, c'est il faut vivre en mode projet.
C'est très rentable et il faut rêver grand. Donc, là, le point de la je crois, غنسد, il faut vivre notre projet et rêver grand. Donc, voilà. درنا 10 je crois. Donc, 10 وي les points. Voilà. 10 وكاين بيناتهم شي حوايج زايدين عاوتاني يقدر يكونوا شي 12 ولا 13. دونك الصراحه كانت حلقه زوينه. الحلقه الاولى كانت حلقه زوينه وحتى انا تعلمت فيها بزاف د الحوايج حيت جو سوي با شيف دو بروجي في لاندستري اللي فريمون عنده هاد لي كونترانت كاملين. بوتيتر انا في لا ار دي عندي شويه المهم دوطخ كونترانت مي عاوتاني حوايج واحد اخرين. دونك تعلمت بزاف. لا ديرنيير كيسيون كانت هي شنو هما لي سيرتيفيكاسيون اللي تقدر ولا لي فورماسيون اللي تقدر تنصح بهم لي انجينيور. جو بونس انك هضرت عليهم لارجومون في لا Ouais. فورماسيون. اخر حاجه نبغي نسولك ولا نبغيك تبارطاجيها معنا سوا زعما اون غروند ريوسيت في لا جيستيون دو بروجي بالنسبه لك انت اللي دوزتي في هاد لي 7 ans ولا اون اكسبيريونس اللي تعلمتي فيها بزاف د الحوايج. Euh, une grande réussite. Bon, كاين هذيك لا سيري دارتيكل اللي كنت كنكتب هذيك لا ديمونسيون تاسيت. ما بغيتش نخسر لا série. Donc je vais laisser cette question à part. شي حاجة اللي تعلمت فيها بزاف د الحوايج. Bon, je vais dire que les écrits restent et les paroles partent. كنا في un projet avec des Coréens, avec Samsung. En fait, Samsung, ما كيديروش غير l'électronique, ainsi de suite. وي Ils font aussi de la construction. Ils sont très calés pour la construction. Alors, les Coréens, اللي بدينا معاهم sur le côté technique. Et غنرجع لك le point ديال le chef de projet ما خصوش يكون ضروري كيميتريزي زعما le côté technique de l'industrie اللي خدام فيها. كانوا زعما très modeste. شي حوايج اللي كانوا حنا كيجيونا بساط ساسون كانوا زيتيون دي ديبيتون زعما حنا زعما بيرسونيلمون كانوا كيجيونا بساط ما كانوا كيجيهم صعاب ما كيجيهم شي حاجه بشكل. مي sur le côté documentation les Coréens راه حتى حاجه ما كتفلت. راه tu prends la plus insignifiante des décisions, ça s'écrit dans un mail et ça s'envoie officiellement زعما لكل شيء وكتبقى مقيده. وهذا المشكل هذا a fait que un projet qui avait un budget dans les 50 millions de dirhams تقام علينا ب 200 millions de dirhams. علاش؟ حيت لا دوكيومونطاسيون ديالنا était défaillante et la documentation ديال le contracteur soit ديال Samsung était parfaite. Donc voilà, حنا خرجنا خاسرين، ماشي خاسرين، خرجنا avec un projet catastrophique. وهما خرجوا ناجحين. علاش؟ حيت هما لا دوكيومونطاسيون اللي كانت نديرو لا دوكيومونطاسيون سي با quelque chose de il faut juste un petit peu d'implication et d'assiduité. هما كانوا كاع لي رابور ديالهم صاوبين، كلشي ناضي، كلشي مقاد. حنا كنا كنقولوا ودي راه داكشي سافا فينير ابري. دونك لو ريزولتا ها هو فين وصلنا. دونك لي زيكري ريست et les paroles partent. Voilà. سالين على واحد لا نوت بون هي ماشي بوزيتيف للشركه اللي كنت فيها ولكن بوزيتيف للناس اللي كيتصنتوا باش انا نقول على لي زيكري. صراحه كتوقع ديال ان بنادم ملي ما كيكونش مولف كيبقى يقول لو رابور دابا نكتبو من بعد الميل دابا بوغ زعما بوغ اون ريونيون ولا هذا دابا نكتبو من بعد وكيتنسى وكيمشيو لك شي دي زانفورماسيون اللي كانوا في داك لا ريونيون ولا كانوا في داك الخدمه وكتلقى راسك في الاخر محنسر باللغه العربيه. Oui, effectivement. Donc ça fait très plaisir. شكرا بزاف مهدي على تلبيه الدعوه. Merci à toi, c'est Abdelwahid pour l'invitation en premier. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون تفيد الناس اللي غادي يتصنتوا لها وحتى هاد لا فورم. الصراحه هاد لا فورم ديال البودكاست سي لا بروميير فوا اللي كنجربها. ما عرفتش واش غتكون مزيانه بالنسبه للمستمع. سيغت البودكاست في البرانسيب ديالو كتصنت ليه ماشي بالضروره تبقى جالس مركز معاه 100%. كتشوف فيديو كتشوف دي ديتاي يعني كديرو في ودنك وتقدر دير حاجه اخرى اون باراليل. مي بيتيتر يكونوا دي زانفورماسيون اللي كيجيو هكا كيشدوك ومنهم عاد كتجلس تصنت داك جوج 3 مينوت 5 مينوت اللي انت محتاجها ومن بعد كتكمل. دونك كنتمنى ان هاد لا فورم هادي تعاون الناس
surtout les étudiants في l'ingénierie اللي قربوا يخرجوا ولا les ingénieurs en général اللي باغيين يشونجيو de carrière ولا يقدروا يتعلموا بزاف د الحوايج كما درنا دابا في الاول في لا جيستيون دي ريسك. راه مهدي عطى بزاف ديال لي دوني اللي بازيين en même temps على لو terrain وعلى لي référentiels internationaux ديال لا جيستيون دي ريسك. دونك فوالا شكرا بزاف وموعدنا في حلقه جديده ان شاء الله على قناه المهندس في المغرب. والسلام عليكم. شكرا مهدي. مرحبا.